Good morning, sir. Good morning, friends. We from Group 12. We want to presenting our presentation about knowledge skill of translator. I'm Jessica UF Praginting. I'm Beni Natasha Silaban. I'm Yolanda Jessica. So the first will read by me. Introduction. Translation is more than just switching words between languages. It requires both language proficiency and the ability to transfer meaning accurately and naturally. A skilled translator must understand grammar, culture, and context in both the source and target languages. This chapter introduces the key knowledge and skills every translator needs to perform their role effectively. And the second is knowledge and skill of translator. The first is linguistic knowledge, understanding grammar, syntax, semantics, and stylistics of both source and target languages. The second is cultural awareness, that is interpreting and translating cultural references accurately. The third is writing skills, creating natural, fluent, and stylistically appropriate text. The fourth is analytical thinking, that is evaluating tone, intention, and target audience of the source text. The first is linguistic knowledge. This is the ability to understand and use language correctly and naturally. The second is cultural awareness. That is the ability to recognize cultural expressions and translate them meaningfully. The third is writing skill. These skills is not just translating but rewriting the text in the target language so it feels original. The fourth is analytical thinking. That is the ability to understand what the source text really wants to say or how best to communicate that another language. Artinya yang pertama pengetahuan linguistik, yaitu menguasai tata bahasa, struktur kalimat, makna kata, dan gaya bahasa. Lalu yang kedua ada kesadaran budaya, yaitu dapat memahami dan menerjemahkan ungkapan budaya secara tepat. Lalu yang ketiga ada keterampilan menulis. Keterampilan ini mampu menulis ulang hasil terjemahan secara alami dan lebih enak untuk dibaca. Lalu yang keempat ada berpikir analitis, yaitu bisa mengevaluasi maksud, nada, dan audiens dari teks sumber untuk membuat terjemahan lebih tepat sasaran. The next is will read by my friends. Ideal bilingual kompetensi. The first, understand both languages, implying not just a conversational level but also in terms of idioms, registers, and variation. Second, can effortlessly move between languages while maintaining the original tone, meaning, and function. The third has cognitive flexibility to deal with language-specific expressions and culturally embedded meanings. Yang artinya itu di mana kompetensi bilingual yang ideal merujuk pada kemampuan seseorang untuk menguasai dua bahasa pada tingkat yang sangat tinggi, hampir setara dengan penutur asli. Berikut penjelasan detail dari ketiga aspek tersebut. Yang pertama itu pemahaman mendalam kedua bahasa, yang didefinisikan menguasai
budaya di balik penggunaan bahasa tertentu. Adaptif, kognitif, mampu berpikir dalam bahasa kedua sesuai konteks budayanya. Contohnya itu baper. Baper ini dapat dikaitkan dengan bawa perasaan. Tidak ada pandangan langsung, perlu dijelaskan sebagai talking things too personally atau being overly emotional. Expertise refers to a translator's deep knowledge in a specific field such as law, medicine, engineering, or finance. It goes beyond language skills, involving familiarity with technical terms, standard formats, and subject-specific writing styles. The first, ensure accurate use of specialist terminology. The second, helps maintain the correct tone and structure of professional text. The third, reduce the risk of critical errors in sensitive content. And the last, build trust with clients in specialist industries. Yang artinya itu keahlian khusus merujuk pada pengetahuan mendalam seseorang penerjemah dalam bidang tertentu seperti hukum, kedokteran, teknik, atau keuangan. Kemampuan ini melampaui sekadar keterampilan berbahasa, melainkan melibatkan pemahaman tentang istilah-istilah teknik, format standar, dan gaya penulisan yang spesifik untuk suatu bidang. Yang pertama itu, kita harus memastikan penggunaan terminologi khusus yang akurat yang didefinisikan bahwa kemampuan menggunakan istilah-istilah teknis yang tepat dan konsisten sesuai standar yang berlaku dalam bidang tersebut. Bantu mempertahankan nada dan struktur yang tepat untuk konteks profesional. Ini didefinisikan kemampuan memahami dan menerapkan gaya penulisan tingkat formalitas dan struktur dokumen yang sesuai dengan standar industri. Ketiga itu, mengurangi risiko kesalahan kritis dalam konteks sensitif. Ini didefinisikan kemampuan mengidentifikasi dan menghindari kesalahan yang dapat berdampak serius pada aspek hukum, medis, finansial, dan keselamatan.
sekedar mengganti kata, tetapi mentransfer makna secara akurat dan sesuai antara bahasa dan budaya. Penerjemah yang baik memahami pesan, tujuan, dan nada dari teks asli